गाइस ये देखो सांप, इधर ही खड़े थे हम। कैसा जीभ निकाल रहा। अरे 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 बिल्कुल पास में, बिल्कुल। जा चल चल। कितना लंबा सा होगा गाड़ी जो। ভিডিও করতেছে তাহলে একটু কম না দি মেংটে ধরছে আমারও এই বলে মনে হয় রুক না এই যাই চলো রা কিরম ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে ফেসবুকে দিন স্যার চল বাই বাই।